Good morning everyone. So yesterday gitaganta mo og task to analyze anti-terrorism bill. Okay? So what's the connection between policy analyzation, pag-analyze nato og bill dito sa ato ang subject. So first, let's connect policy to social change. So unsay connect sa social change dito sa policy? Okay? So sa atong past discussions, di ba? Society came from traditional societies to modern societies. There are countries or there are societies na well-developed while others are still developing. Okay? Because while why or ngano nga dili man pantay-pantay ang ilang development because there are hindrances. Okay? So for example, compare nimo ang isa ka lugar na kung asa peaceful compared to countries nga uso ang terrorism. So nga na siya. Just like for example, compare na to ang America to Philippines. Naman sila'y mga activist. Nampod sila mga activism dito. Nampod sila mga protest, rallies. Pero dili siya compared diri sa Pilipinas nga daghan po kayo og terrorist. Daghan kayo og terrorist groups. So kumbaga, maliban sa corruption, daghan pa og hindrances nga nagsamok-samok sa atong government para magkaroon ng development. Okay? Or even corruption mismo is a hindrance for our development. So, paano man nato ma-ensure na mawala na siya nga problema or matagaan nato na siya action nga problema? Through policy making or magbuhat og balaod, no? Buhatag Anti-Corruption Act, unsa pa ba na dira, basta headed for addressing that problem. Okay? So that's the connection between policy and social change. We do policy making, we make policies para matagaan og action ang katong problem nga nagka-cause og hindrance sa tuwa. Okay? So for example, sa Pilipinas, daghan kayo og terrorist group. No? NPAs, I don't know if we can, may iba pa ba maliban sa NPA like natay mga members sa ISIS, no? Kita nato during Marawi siege. So kara sila, hindrance na sila. Therefore, si government nag-initiate, nagbuhat siya og bagong law. No. Mo na iyang action. Gimo niya ang Anti-Terrorism Bill or Anti-Terror Act para matagaan og action ang issue about terrorism para magkaroon ta og peace and order. Okay? So, in this topic for this pre-final period, you must expect nga atong topics is all about policy. Of course, we will have policy analyzation. Unsa ba gyud ang proper way para mag-analyze og isa ka polisiya. And of course, paano magbuhat og policy or policy making. So, magbuhat mo inyong policy for assuming lang good. Okay? So, let's start our discussion about policy. So, policies provide guide to action. Objectives set to target where we want to go and policies project out how we can go there. So, unsay ang ginapasabot? Si policy daw kuno nagahatag og guide kung unsa atong maging
action. Objective set to the target where we want to go. Ang atong objectives maset sa kung asa ta gusto adto or unsa atong gusto mahitabo. Policies project out how we can go there. So si policy project mao ang katubitaw atong goal or objectives. So the same lang, it's helping us on how we can go or how we can reach our objectives or goals. So just like for example, a sniper, karabitang sniper. So dili man nato na siya ma-bullseye, or dili man nato na siya maigo sa iyang tiil, di nato maigo sa iyang agtang, sa iyang ulo, ma-headshot kung wala to iyang telescope kumbaga. So for example, mana siya a sniper. So asa ang policy dito? Since siya ang maghatag og direction, maghatag og guide sa ato siya tong telescope. No? Pag natay policy, pasabot we are heading to right direction kung asa nato gusto. Okay? So like for example, gusto nato ma-eradicate ang terrorism. So objective set. Atong objectives is ma-stop or ma-minimize lang ang threat sa terrorism. That's why we created different acts. No? We created different policies, laws, acts. Like for example, the anti-terror bill or law na ba na siya. So, we are heading to our objectives nga madakpan o karibitaw matabangan nga magbago ang mga nabilong aning terrorist groups. So kato nagset ta og policy nga pwede sila dakpon, pwede sila arestuhon sa residence, no? So therefore we are heading to our objectives. We set different rules kung unsa to ang buhaton if ever nga naatay suspected, naatay madakpan. So nga na. That's why it is a big help. But the negative one about this policy is gyud possible mali atong madakop. No, because suspected lang gani wala gani tay katibayan gidakop. So that's the negative side of that bill or law. Okay? A policy is a general statement which guides thinking, decision-making, and action in the organization. So, general statement kung how we should think. Kung mayon taog anti-terrorism bill, dapat tanan members sa isa ka organization nga nagpanukalaan is really wanted to stop terrorism. Gusto gid nila nga karibitaw maundang ang terrorism. Decision making. So the decision making made by the organization is also headed for that goal or objective nga ma-stop ang karibitang terrorism. For example, we are a member of an organization. For example, police or military. Gusto nato ma-stop ang terrorism. So kinahanglan kung gusto nato nga ma-stop ang terrorism, ato ang decision making must have this in common, something in common. No? Kinahanglan agree tang tanan nga panukala ni siya nga policy. Then of course, action in the organization. Our action must be of course related to our policy. Kinahanglan natong action
exact pod sa kung unsa ato ang gibutang sa policy. Kung gibutang nato dito nga dakpon ang mga terorista, dakpon jud nato sila. And of course, we are also following the policy nga atong gibuhat. Like for example, gusto ka basta pang terrorism pero ikaw nagsali-sali ka og dito ang grupo. So how can we stop terrorism kung ikaw isa ka sa miyembro dito? So that's it. Policies decide the limits within which management can take decisions. So policy na po siya limit. So it doesn't mean nga that is policy or that is kumbaga rules, balaod, wala na siya limitation. Hinagya po siya limitations. Okay, another is for our organization, no, sometimes ang limitation niya is within our organization. Just like for example, natay policy sa school, dili po na to na siya ma-apply sa ibang school. Pag natay policy diri sa Pilipinas, dili na to na siya ma-apply sa ibang bansa. Kung sa ibang bansa legal ang abortion, diri sa ato dili siya applicable. So nga na, it has limitations. Usually come across certain policies such as personnel policy, recruitment policy, price policy, promotion policy, and etc. So, usually, ano siya ang samples of policy. Like for example, personal policy, no? Imuha, personally, nga, policy. Like for example, dapat diet ko. So, dapat ingani, bawal na siya. No, bawal ko magaw ng food nga na ko'y allergies. So, that is an example of policy. Recruitment policy. No, karang mag-abroad. For example, karang mag-abroad or kari bitong hatag magsetaw qualification for hiring. So kinahanglan, so ang policy mo ni siya dapat 6'7" ang height. Kinahanglan dili tambok. Kinahanglan single. So that is recruitment policy. Price policy. So, price policy, usually mo niya to ang ginaset sa DTI. No, SRP, suggested retail price, no? Para dili mag-overprice ang mga products. Para maging, kumbaga, kaya pod sa mga free. So, di ba pag, for example, katong nagkaroon og bagyo, Yolanda yata to siya or mas recent pa sa Yolanda nga kung asa pagkaigo sa bagyo walay makaon ng mga tao nag-open ang mga bugasan pero ting mahala sa bugas kay no choice man ang mga tao kundi mo palit. So nabot og 60 per kilo, 100 per kilo. So kinahanglan na siya og policy para ma-regulate, no, para dili maabuso. So that is price policy, promotion policy, and etc. Okay, so those are examples of policy. A few definition of policy are given below. A policy is a guide to think action of those who take decisions. That is, according to Cons and Donnell. Okay, Donald or Donnell. So, according sila policy is a guide to think action of those who take decisions. Kung the same with gain na, kung unsa man ang ato ang gusto mahitabo, si policy ang maghatag og guide sa ato para ang ato ang actions is in line kung unsa ato ang gusto mahitabo. No? For example, gusto ta ma-stop or gusto ta magkaroon og peaceful nga or kumbaga gusto na to nga mabalik ta sa normal during this pandemic.
Mao na ang gusto sa mga medical professionals, gusto sa politicians, kaya ron mas stop na gini ilang kakapoy. No? So, nanay vaccine, nabot ng vaccine. Na. So, unsa ilang gibuhat? Gusto nila nga mabakunahan na ang tanan para ma-lessen nato ato ang burden about COVID-19. No? So, they decided yung kinahanglan na manggod ta sa state kung asa nagihapoy mga hadlok sa bakuna na uban nga gusto kayong pabakuna. So, ang gibuhat ni government dili niya pugson ang tao nga magpabakuna. But instead, nagkaroon sila og karibitang tawag ani kumbaga pang-inganyo sa tao para magpabakuna. So, I forgot the term. Basta, ang ano niya is, ginaawhag nila mga tao nga magpabakuna. Pero, dili ba na siya enough? Therefore, karon ang DOLE or other agencies nagaingon niya, kinahanglan magpabakuna na mandatory. So, nga na. So, they want ilahang gusto kay dapat tanan employees kay mabakunahan. Therefore, magkuan sila og policy, possible magbuhat sila og policy nga mandatory. Okay? That is policy is a guide to thinking action. Nag-isip sila og action para ma-stop na ang karibitong burden about COVID-19 and of course para makabawi atong economy. So manilang ginaisip, manilang goal, manilang objective. That's why they made decision making nga kinahanglan mandatory ang pagbabakuna. Okay? So again, the problem is COVID-19. Ilahang objective is makabawi atong economy or ma-stop ilang burden about COVID-19. Therefore, ilang decision is to for example, impose policy na mandatory ang pagpabakuna. No? Na mga establishments nga in threat, dili silang pasulod og mga customers kung dili bakunado. So again, ingana ang policy according to Kuntz and Donald. Policies are general statements which guide or channel the thinking of all personnel charged with decision making. So, the same gihapon. General statement. So, mag-gets na to ni siya pag mag-start na to sa to ang policy making. Okay? So, when we say general statement, maupod na ang iyahang purpose, iyahang objectives. So, nadira sa general statement. So, kung unsa iyahang objectives, mo to ang maghatag og kumbaga guide sa iyaha para ang iyahang direction is straight sa kung unsa ang iyahang gusto mahitabo. Like for example, again, gusto na to maging okay ang tanan, back to normal. So, mo na siya ang iyahang objectives. So, guide or channel the thinking of all personnel. So, kato sila, for example, the medical health workers, no, gusto na nila na stop atong burden about COVID-19. Therefore, ang ilahang kumbaga thinking is the same. Tanan sila, health professionals, the same og thinking. Gusto dapat magpabakuna or pag naay sakit, mag self-quarantine. Okay? And they also have the same decision making. Okay? The same lang ang ilahang gusto. Na sila ay common ang kumbaga common goal which is to stop this pandemic. Okay, characteristics of a sound business policy.
A sound business policy should possess the following characteristics, which are also known as its principles. So these are the characteristics and also the principles of policy, business policy, or unsa ba nga policy. Usually ang policy, this is done or made by organizations, no? Kung magtrabaho ka na policy, so nanadra sa imuhang kontrata usual, dira na to maano ang policy sa isa ka organization. And even sa to ang bansa, we also have policies. Number 1 is flexibility. A policy must be flexible, and the usual words which are added in the policy to make it flexible are whenever possible. As the case may be under usual condition, etc., it should provide for discretion so that subordinate manager can intelligently apply the policy in a given situation. A rigid policy serves no purpose. That means flexibility. So, when we say flexibility, dili lang siya applicable for one. Dapat tanan is kumbaga dili lang siya, kumbaga ang iyang i-regulate is the lower members, but of course for the entire organization. Like for example, buhatag policy nga ang musunod lang kay katong mga empleyado. So excuse na ba si employer? So dili. Kinahanglan sali pod si employer diri sa pagtuman o pag-follow sa policy. Okay, this is in general. Flexible. Dili lang siya para sa isa ka side, but of course for all sides, for all parts of the organization is this one is applicable. Flexible and usual words which are added in the policies to make it flexible is whenever possible. Kung kanus posible. Okay, for example, magbuhatag policy. For example, sa school, bawal malate. So of course, alangan naman applicable lang na siya sa student. So pag si teacher pod late na po na siya iyang punishment. Bawasan ang sweldo, bawasan ang sahod, no? Tagaan og warning. So nga na siya. That is flexible, kumbaga pantay. Easily understandable. A policy should be such that everyone in the organization understands it. So when you say easily understandable, tanan makasabot, no? Dapat masabtan siya sa tanan members sa isa ka organization. Like for example, kato, bawal malate. So that is understandable, easily understandable nga dili pwede malate ang student or sa kinsa nga part sa organization bisan pag ang boss. So nga na siya, easily understandable. So it should therefore be stated in definite, positive, and clear terms. There will be no problem in the implementation of policy which is definite, simple, clear, and easily understandable. So if easily understandable or masabtan dayon ang isa ka policy, then violation is kumbaga might be less. So dili kayo dako or daghan ang naga-violate ana nga policy. Okay? So but there are also policies nga medyo lisod siya sabton. No? That's why if ever nga, that's why nga sa policy making dili lang siya sila isa lang ka side ang nagbuhat, no?
Dili lang empleyado lang nagbuot-buot or si boss lang nagbuot-buot because dili niya magets ang other side. Lang ingana lagi. Nga naman, no, kinahanglan pa during policy making manggod, dapat it is fair nga dapat tanan member sa organization magkaroon og kumbaga opinion or ilaha mabalan nilang side para sa ingana nga policy. Okay? Precise and written. So it should be precise and written so that all people understand it in the same sense. Okay? So kung makita nato na yung mga sa isa ka organization na sometimes na yung makadikit dira nga mga papers, so sometimes those are the ginadikit dira ang mga policy unsay bawal, no, like for example sa malls, no kumbaga no entry, authorized persons only, no, kumbaga ingana. So, bawal ka mosulod dito kung dili ka authorized person. So, that is a sample of precise and written policy. No trespassing, private property. So, yan na. Precisely made, and of course, it is written. Bawal ka mo sulod because that is private property. Yan na. Consistent. There must be consistency of sectional policies with the main policy. If policies are inconsistent or contradictory, it will lead to confusion and at least subordinate level. So kinahanglan consistent, no, kinahanglan klaro, consistent. For example, mingantag bawal malate. So bawal malate. Wala na to gi-clarify kung kinsa ang bawal malate. Ang boss, ang teacher, ang student. So therefore, pag-abot dito sa baba for example dito sa pag-abot sa mga student or dito sa side sa teacher, no, ay bawal malate ang teacher, ay bawal malate ang student. So wala siya definite or wala siya consistency. So pag si teacher malate okay lang, pag si student malate okay lang. So of course dili siya pwede. So dapat consistent or fair, no? And of course if ever nga kumbaga inconsistency, it will really cause confusion. Kinsa ba gyud ang gibawalan nga malate? Okay? So that is the importance of consistency. Fair and equitable. So as I have said a while ago, kinahanglan fair, no, patas. Dili kay isa lang ka side ang pwede nimong bawalan while the others are free or allowed. No, for example, may bawal malate si student. Tapos si teacher mosulod 5 minutes before matapos ang klase. So, is it fair? Okay, dili siya fair because luoy ang student. So, if bawal malate ang teacher, ang student, dapat bawal pod malate ang student. So, nga na siya. Fair and equitable. Practicable. Practicable. Kumbaga, a policy should be such that is actually possible to implement. Kumbaga, practical. No? Practical. Kumbaga, possible nga ma-implement. Like for example, mingon taog karibitang mga impossible kayo nga policy.
Bawal malate, multa 5,000. So kinsa man ang namang gyud yung mga circumstances kung asa malate gyud ta sometimes. Di ba? Namang gyud sometimes nga ma-violate nato ang policy. Tapos ang penalty nimo 5,000. So is it possible nga kaya na multahan ang 5,000? So dili siya possible. Maglisod ganig bayad sa 5 pesos, 5,000 pa. So must be practical. Kinahanglan possible nga ma-implement. Okay? So possible nga ma-implement, dili kay gibuhat lang na siya pang hadlok-hadlok. Okay? Stable. Although some amount of flexibility na policy is desirable yet, it is one of the basic characteristics of a policy that it should be stable. So as long as the policy is applicable sa current situation, then dapat na siya stability. But if ever nga dili na siya applicable, kinahanglan gud nimo i-change ang isa ka policy or amendahan. Like for example, bawal malate. So nag-impose kag policy bawal malate, multa 2. So 2 pesos is gaan kayo. Gaan kayo. So daga na yung mga like for example during intramurals, mingon si Supreme Student Government nga magpa-attendance sa mo before maguli. Kinahanglan inyong attendance kompleto, kung dili tagaan mo og fines nga 5 pesos per attendance. So 5 pesos may mga student nga tamad, so dili na sila mag-attend sa event, magbayad na lang sila og fines. So what will happen sa event? Walay mga audience, walay mag-participate, so maging successful. Kaya therefore, if gamay lang ang violators, then we should make it stable. Kinahanglan na siya stability. But if ever nga dili siya, kumbaga daghan og violations, dili na siya okay, di na siya applicable, kinahanglan na to i-change or amendahan. Walaon na to ang stability. And of course, mag-impose ta og higher nga punishment for violation. Like for example, every attendance na siya 100 pesos nga punishment kung wala mo attendance. So, kinsa may gusto mo bayad og 100 pesos per attendance, one day pa lang, for example, may 400 ka attendance, in out. So kinsay magbayad og 400 pesos a day o 400 pesos per day. So that's it. And if ever nga gamay ang violation, then make it stable. Review. On account of the dynamic nature of business, it is necessary to review policies at frequent intervals. For example, yung span is 6 months. Now, ang span mo is 6 months. If ever nga okay gihapon ang policies, wala gihapon kayo violations or applicable gihapon siya, then you can make it stable. Kumbaga, we have to make reviews. If ever nga mapansin na to nga dagag violators, we have to review it and decide whether to amend or to retain. Okay? Review. So, it doesn't mean nga na natin nabuhat nga policy, di na nato i-review. So, kaya wala ta kabalo if it is effective or not. Okay, types of policies. So, unsa ba ang mga klase sa policy? So, number 1, basic or top management policy.
A policy laid down by the top management is a basic policy as its objective is to achieve the basic goals of the enterprise. So, especially sa mga working student diha. So, there are policies nga imposed by our boss. No? The same with our government. No? There are policies nga imposed by higher management. So, there are policies nga pagsulod nimo na impose na gid na siya by our boss. Like for example, bawal ma-late, no? So that is imposed by our or by the top management nga bawal gid ma-late because pag late ang empleyado, apektado pud ang the entire business. So nga na. Middle management policy. These policies are called general policies as they affect large part of the organization. So, there are policies nga karibitawng for example, sa school, we have this basic or top management policy. Si top management policy, no, ang admins, HRMDO nga karing level. So, mag-impose sila og ilang policies in general nga. For example, bawal ma-late. What is the general average para masulod sa dean's lister ang student. Qualification para sa maging magna or magna cum laude og salut baba pa na mga cum laudes or may mga Latin honors. So sila ang mag-impose ana. Next, sa middle management policy. Kat mo na to siya tong policies nga mag-regulate directly to sa teachers o sa student. No, bawal magkaroon og relationship ang teacher ug students. So, dili lang isa ka part sa organization iyang maapektuhan but the larger part. So, sa diri nga policies unsa na iyang maapektuhan? For example, sa school, affected na niya or regulated na niya ang students and teachers, faculties. So, nga na siya. Departmental policies. So, kumbaga, in lower pagyod, we have these departmental policies. Like, for example, school gihapon, social work department. Napod kay ato ang i-impose nga policies. Because each course, iba-iba man gyud og iba-iba man gyud ta og activities, no? For example, in social work department, minganta nga kinahanglan ang student mag-join sa outside activities sa school. Like for example, seminars. So, you are mandated to join at least 1 seminar, 2 seminars. So, that is departmental lang. Dili na kasali ang ibang course. No, magkaroon ta og leadership training. Alangan salihon na to ang accountancy. So, that is departmental policies. Pinakababa. Okay. Next, written and verbal policies. No? Makita nato dira ang no uniform, no ID, no entry. Bawal magsuot og tattooed shorts. Those are example of written and verbal policies. Bawal magsaba. Silent place. Wear your face mask. No face shield, no face mask, no entry. So, nga na. Implies policies. Those policies are neither written or verbal but actually exist in a company are called implied policies. So,
written or verbal pero nag-exist. Okay? Kinahanglan, for example, wala siya na sulat. Wala siya na, dili siya written. Dili pa siya verbal na not written or verbal nga policy pero gina-follow or nag-exist siya sa tuang agency or organization. Like for example, bawal bawal magtubag-tubag ang student sa dito sa iyang teacher. Kinahanglan mag-pay respect si student dito sa iyang teacher. So wala may even wala na siya nasulat or wala na siya giingon, pero still you are mandated or required nga magkaroon og respeto sa imong teacher. So that is implied policy. Okay? So wala siya gisulat, wala siya gidikit sa dingding. Wala po siya gingnan, ay respetuhan yung teacher. But still you pay respect to your teacher. That is an example of implied policy. Functional policies. Policies relating to various functional areas of management are called functional policies. Okay, so policy manual. All written policies complied in a book which is called policy manual. So like for example, katong student handbook. So it contains different policies sa school. It contains different policies. Even karibitong RA, Republic Act. So ang sections it contains different manuals, policy manuals. Advantage of policy manual. There is no misunderstanding or misinterpretation of any policy, which is exact. Kung mabasa nato sa ato ang policy manual, na makita ninyo dito sa inyong student handbook nga ang qualification para maging Dean's Lister is kinahanglan no grade below 85. So klaro na siya dito, and of course that is understandable nga dapat wala kay grado below 85%. So that is the importance of policy manual para maiwasan nato ang misunderstanding o misinterpretation. All policies are readily available for guidance and reference. The implementation of policies can be easily reviewed. If ever nga magkaroon ta og curiosity or confusion about this policy, kung natay policy manual, mabasa ra nato anytime. Okay, that is the importance of policy manual. So that's all for the introduction about policy. Okay, so again, the connection between policy and social change is policy is helping us para matagana tog action ang mga problems nga nagka-cause og hindrance sa ato for our development. Okay? So because there are problems nga nagka-cause og delays, nagka-cause og stagnation, no? Nga maging stagnant sa isa ka state because wala na to ginatagan og priority sa ato ang problems. So si policy soon during policy making process magets na to kung unsa ang kalagahan sa policy when it comes to effecting change. Okay? So good morning everyone.